दर्शक बंधु 9 सेप्टेम्बर 2025 जो दिन को स्मरणीय हो रही सारा भारतवासी प्रिय दर्शक बंधु कारण यही दिन नरेंद्र मोदी सरकार को भांगापी कांग्रेस एवं इंडिपेंडेंट षड्यंत्र करते केवल विरोधी दल नुह ए षड्यंत्र सामिल थे सीआईए सरस अलेक्जेंडर सरस जॉर्ज सरस एवं राहुल गांधी मालेशिया गस्त सह संपर्क थिला उपराष्ट्रपति निर्वाचन किंतु से माने सक्सेस हेलेनी फेल हेले बरं जो माने एनडीए को भांगापी स्वप्न देखुले इंडिपेंडेंट भांगीगला एवं राहुल गांधी षड्यंत्र विफल है। तो आसतु ए विषय आलोचना करवा आज तेरछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु मोदी सरकार को भांगापी 1.5 वर्ष है षड्यंत्र चली षड्यंत्र हबार मुख्य कारण हूँ संख्यालघु भारतीय जनता पार्टी सरकार एनडीए मेंटर सीना 293 अच्छा किंतु निज कैपेसिटी रे चलित सरकार रे नरेंद्र मोदी सरकार 240 सीट पाई ए सरकार अस्थिर सरकार बोली भावुंट इंडिपेंडेंट नेता एवं नेतृत्व नौकरी राहुल गांधी। प्रिय दर्शक बंधु राहुल गांधी मालेशिया जाइए आम आपको कही सेठी से देश विरोधी विच्छिन्नतावादी लोक मान सागर मीटिंग होता एवं सेठी जॉर्ज सरसंकर पुओ अलेक्जेंडर सरस उपस्थित थे। ये अलेक्जेंडर सरस जी कि एशियार दायित्व नहीं गादीच्युत करने राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी सत्ताधारी को तो सही क्रम बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ये सब मालेशिया ये सब जाइछन्ति तो परवर्ती टार्गेट हूँ भारत एवं भारत को भांगी दे था यापाई तारीख धार्य होता सेप्टेम्बर 9 एवं सेप्टेम्बर 9 कौन थी आप जानते निर्वाचन थी उपनिर्वाचन वाइस प्रेसिडेंटर एवं ता पूर्वर जोगाजोग थे इंडिपेंडेंट नेता माने एनडीए सहयोगी दल सहित आप मन थी किछि दिन पूर्व आम आपको कही वाईएसआर नेता जगमोहन रेड्डी कही जे सीधा सड़क चंद्रबाबू नायडू हटलाइन रेवंत संपर्क अच्छी एवं राहुल गांधी समर्थन अच्छा किंतु परवर्ती अवस्था देखागला जे निजे वाईएसआर 11 सांसद एनडीए मेंट सपक्ष भोट आएगा एवं बराबर रेवंत जोटी अच्छा जे तेलंगाना मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी संपर्क में अच्छा। प्रिय दर्शक बंधु एभली मिछ कथा कहीं कहुला ए आहरी बहुत कथा हो सरकार चल जयराम रमेश ट्वीट करी कहले ये 6 मास सरकार राहुल गांधी कहते सरकार भांग भोट चोरी नारा ए सब पछरे एनडीए मेंटर सहयोगी एवं भारतीय जनता पार्टी सांसद मान मन भितर भय संचार करा व्यवस्था आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हे ये आम आणबू धनखड़ पूर्वतन उपराष्ट्रपति को कहीं बहिष्कार कराइला सी ए सरकार विरुद्ध में षड्यंत्र सामिल थे एवं गोटे फोन जोटा कि से दिल्ली पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करते ये कहीं बसीज जाओ से चंद्रबाबू नायडू सांगे कंटाक्ट करो एवं सरकार को भांगी दियो ए कथा कौन से सूत्रु सरकार जानिला नरेंद्र मोदी जानिले एवं नरेंद्र मोदी तत्काल खबर धमक दिगला धनखड़ को तुम इस्तीफा दियो ना तुम विरुद्ध में महाभियोग प्रस्ताव का आसंता काली सकाळे बहिष्कार प्रस्ताव आसो जहाँपाई से इस्तीफा देली बोली कहुच्छी ए क्षेत्र में शेष समय से जहाँ को भेटी इस्तीफा देवा पूर्व से होती जयराम रमेश जी कि आजिकल राहुल गांधी राजनीतिक गुरु पलटि ये जयराम रमेश जोगाजोग थे नीतीश कुमार जे आपण आसतु उपराष्ट्रपति निर्वाचन में इंडिपेंडेंटर प्रार्थी को भोट दिंतु एवं ता परदिन आम अनास्था आणवु ये सरकार संख्यालघु हम एवं आपन भाइस प्रेसिडेंट निर्वाचन जदि कौन सी गोटे सहयोगी दल एनडीए इंडिपेंडेंट सपक्ष भोट दवा दिए ताहले भारतीय जनता पार्टी जो सदस्य सागर आम कंटाक्ट अच्छी 37 जन कंटाक्ट अच्छा से भितर भय संचार हो से इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट को पलि आसवे सरकार भांगी ये सरकार जो तापर भी रहे ताहले बांग्लादेश नेपाल परिस्थिति हम सेपटे ममता बनर्जी आरंभ करी डीएमके नेता सारा भारत राहुल गांधी ये समस्त सड़क को आसवे हिंसात्मक आंदोलन करेंगे ये गोटे विराट षड्यंत्र रचा जाइथिला एवं
କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଶାରେ ବସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ 6:30 ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟଟା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷରେ ବସିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସିଆଇଏରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଯାଉଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଏ ଖବର କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଟିକିନିକ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ, ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ, ନିଜ ସହଯୋଗ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଖବର ଯେ ନଥିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଖରେ, ଏ ଭାବି ନେଇକରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 37 ଜଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବଗାବତ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେମାନେ କିଏ ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 37 ଜଣ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନେଇକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏନ୍ଡିଏର ଆଇଦର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀତିଶ କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ଯଦି ହାତ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାପରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା, ଅନାସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ଏ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଏନ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଓଲଟିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶଶୀ ଥରୁର ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଏବଂ 15 ରିଜେକ୍ଟ ଯେ ହେଲା ଏବଂ 15 ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ କେଉଁଠି ଯିବେ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 15 ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ 27 ସାଂସଦ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆହୁରି 5-6 ଡଜନ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ପାଖାପାଖି ସାଂସଦ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ପଦବୀ ରହିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି 25-30 ସାଂସଦ ସେଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଏନ୍ଡିଏକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଦବୀ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଖଲବଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରିରାୟ ଶାସନ, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି ସେଇଟା କର, ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲ, ଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ତାର ଉଦାହରଣ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହୁଇପ୍କୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମିଶିକରି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବୈଠକ କରିବେ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିପଦକୁ ଠେଲିଯିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ହେବ, ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖିନମିନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜଜ୍ ସୋରୋସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସୋରୋସ୍, ସେମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଫଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ କେତେ କରିଥିଲେ, ସେ ଫଣ୍ଡିଂ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ 37 ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ 37 ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ, ସେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ କି,
यही सब प्रश्नवाची उपरे वर्तमान सारा भारतवासी निजर नजर रखिंट आगामी 2-3 मास भितर यह सब खबर स्पष्ट हो। नमस्कार।